morning viewers, welcome back to another important video. I hope all are doing good. तो मैं journey ते आसे और मैं बिहार जासे मेरा work ते जासे और मेरा profession के आसे ताते जासे मैं 1 month मैं डिबांबरे बगिना बिशी खुशी हुए और मैं video खान भी update दी तक आपके तो आज इला video आपके thumbnail ते सानिशना और title ते सानिशना ओबला से growth, development, prosperity जो तीनटा लोपड़े खोता को first growth नागालैंड ते future ते growth होबले chances আছে বেশি মানে এনডিপিপি খান পুরা ভাল পুরা কাম কৰি না যাইছে বলে সার্নি ফিরিয়ডা আন্ডারতে তাহান সুপারভিশনতে কাম কৰি না যাইছে বলে গ্রোথ তো শিওর হবলা আছে আৰু ইন দ্য মিন টাইম সব পলিটিক্যাল পার্টি ফ্রি এন্ড ফেয়ার পলিসি খান ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে ইটো বি একটা ভাল হ'ব এন্ড আৰু মই তো কম যাছে অপজিশন লেস থাকা দলে একটা ইমান ভাল বি নাই তো এনে অপজিশন লেস থাকিব না লাগে অপজিশন থাকিব লাগে টাফ কম্পিটিশন দিব লাগে আৰু रोड कंस्ट्रक्शन एंड डिपार्टमेंट लपटे मैं कोनबा मानुहन के हुदिसे एकटा दुटा मैं इंजिनियर हन के भी हुदिसे तान बरा कोसे प्रोजेक्ट खान भी आसे रोड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट भी होबला आसे इन द मीन टाइम मैं एजुकेशन सेक्टर टे भी किले माने मैं भी टीचर एकटा आसे तो एजुकेशन सेक्टर टे मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल एजुकेशन कुहिमा ताते मैं एक बार ट्राई কৰিছে কন্টাক্ট কৰিবলৈ হলে কন্টাক্ট কৰিব পাৰা নাই और इन द मीन टाइम फिजिकल एजुकेशन के बेसि प्रमोट करब लागे नागालैंड इटा फिजिकल एजुकेशन एक आइबला আছে और कोनबा यूनिवर्सिटी कोनबा कॉलेजेस खान तो फिजिकल एजुकेशन दि আছে और इटा गेम्स लर्निंग खान भी लर्निंग विथ थ्रू गेम्स इटु भी आइबला আছে दे एजुकेशन सेक्टर दे लर्निंग थ्रू गेम्स ला बचान के एकदम गेम्स इंटरेस्टिंग था खान तो लर्न करब पारो और इन द मीन टाइम इटा टेक्निकल एजुकेशन भी और बुक एजुकेशन भी तान पाबो इटु एकटा ভাল खबर আছে और एक थर्ड पॉइंट मैं कम मन जातो इले मेडिकल फैसिलिटीज खान इमान ভাল নাই मेडिकल फैसिलिटीज तो मैं तो खुशी ना पाए मेडिकल फैसिलिटीज तो प्राइवेट ते जाइले बेसी पैसा जाए और गवर्नमेंट ते जाइले तो मान कमती एदाने मैं कम मन जासे गवर्नमेंट तो तान ভাল পৰা নাচাই ইটো তো শিওর আছে দে তাতে একো মই গवर्नमेंट লাইগেস বিন হয় তো ফ্যাক্ট এন্ড ফিগার কো আছে মই হসাকি রিলেটেড ইটো কো আছে একটা পেশেন্ট লা মেশিন চেক করব কারণে একটা মেশিন পুরা চেক করব কারণে এটো গ্রোথ চেক করব কারণে পেশেন্ট খানলা কি बीमार खान चेक करब कारण मेशिन भी নাই अवेलेबल নাই एक्सरे मेशिन भी मान ভাল নাই तो आपन साइसे भी कारण मेडिकल फैसिलिटी इंपोर्टेंट আছে ग्रो करब कारण और भाटे आसाम दे डाঙৰ ডাঙৰ हॉस्पिटल আছে তো নিশনা নাগালেন্ড भी हॉस्पिटल থাকিব লাগে একটা নিকস हॉस्पिटल फेथ हॉस्पिटल इतो নয় না আর हॉस्पिटल ভাল থাকিলে ভাল আছে বলবি পাবলিক খান গাড়ি অলপ কমতি রেটে থাকিলে ভাল হ'ব